नमस्कार बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौरी मैंने आपण मानक प्रत्येक को आउ गोटे वीडियो को मुझे स्वागत करुच्ची एवं यही वीडियोटी हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण अति गुरुत्वपूर्ण। आपण मैंने जानी जे तपी मिश्र नार जड़े अच्छी जे कि ख्रीष्टियानिटी को बदनाम करने निमंते आउ निजर धर्म को ऊपर रखा निमंते से प्रभु जीशुख्रीष्टर विपरीत वाक्य सब प्रचार करे एवं गोटे विषय सोशल मीडिया रे भाइराल होता जे प्रभु जीशुख्रीष्ट 13 वर्ष रु 30 वर्ष मध्य से कुआडे भारत को आसी तबे एटा को नेकी आजिर वीडियो अति गुरुत्वपूर्ण। आउ जदि ए वीडियो को भूल रे भी तपी मिश्र देखुता तेबे मु तांको गोटे विषय मु डायरेक्ट मु कहया चाहे जे तपी मिश्र मो पूर्व वीडियो रे भी मु तुम कही पूर्व वीडियो रे ही मु कही सारी जे बाइबल विषय जीशुंग विषय तुम टोटाल ज्ञान ही नहीं आ तुम गोटे रिप्लाई वीडियो गोटे बनई आ तार जवाब मत देइथिलो किंतु एबे मध्य मु सेटा कहूची जे जीशुंग विषय बाइबल विषय तुम ज्ञान नहीं सेटा आज पूरा प्रमाणित हो आउ सीटा जोटा कि थंबनेल रे मु ऑलरेडी लिखि सारी जे प्रभु जीशुख्रीष्ट 13 वर्ष रु 30 वर्ष मध्य से कोठी थिले आज आमे प्रूफ सहित आमे आलोचना करिबा। मोर आउट भी चैनल अच्छी और सेठी मु अपलोड करिछि किंतु सेठी एते इनफॉरमेशन नहीं आजिर वीडियो रे टिके अधिक इनफॉरमेशन एई चैनल रे एई वीडियो रहिबो पूर्व वीडियो अपेक्षा। तबे प्रिय बंधुगण चलत आरंभ करिबा। तपी मिश्रंकर मु गोटे वीडियो म देखुथिले ताको नै कि हुए तो केजन वीडियो बनै जंती जे प्रभु जीशुख्रीष्ट कुआडे स्वप्न रे आसिले तपी मिश्र तांको स्वप्न रे आसिले आ प्रभु जीशुख्रीष्ट कहिले जो माने जीशुंक नाम रे फ्रॉड करूचंती समान को तुम्हें उचित शिक्षा दियो। तेबे प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्ट सतरे कौन आसी कि स्वप्न रे माने तपी मिश्र स्वप्न रे आसी कि माने तपी मिश्र जतबे ए वीडियो बनैले आपण विश्वास करिवे नहीं अनेक ख्रीष्टान भाई भनी माने से विश्वास करि सारलेनी जे हां तपी मिश्र को स्वप्न रे प्रभु जीशु आसी किंतु एटा बिल्कुल भी सत्य नुहे। कहीं सत्य नुहे आ से कहीं एक कथा कहले सेटा मु कहि दउची ता पूर्वरु गोटे वाक्य आमे देखिबा से वाक्यर आधार रे आमे विचार करिबा आ सेटा वाक्यटे पढ़िले जाय कि आपण बुझी पारिबे नहले बुझी पारिबे नाही। ते माथ्यू तार 27 पर्वर 28 आ 29 एठी एमते लेखा अछि पुणी से माने ताहांको वस्त्र काढी नै तांको कृष्ण लोहित वर्णर वस्त्र पिंधाइले 29 आ कंटान मुकुट बनाई ताहांको मस्तक देले और ताहांकर दक्षिण हस्तरे खंडिए नल देले पुणी ताहांको सम्मुखरे जानू पाती हे जिहुदी मानक राजा नमस्कार या कहि तांको परिहास कले। तबे प्रिय बंधुगण एजी स्पष्ट भाव लेखा अछि परिहास कले बोली लेखा अछि। तबे रोमियो सैन्य माने जीशुंको सामने आंठू पातुचंती जिहुदी मानक राजा कहते नमस्कार करुँच तार अर्थ कौन तार अर्थ कौन ता माने कौन से माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को प्रकृति सम्मान दौले कि बिल्कुल नुहे थट्टा परिहास करुले माने एई घटना भी एक्जाक्टली सही भाया जे तपी मिश्र स्वप्न रे जीशु आसिले से जो कहते एटा तांकर जीशुंक प्रति भक्ति नुहे एटा हूँ जीशु को थट्टा करिबा परिहास करिबा तांकर लोक मान को थट्टा परिहास करिबा एटा हूँ तांकर उद्देश्य। कारण पूर्वर मु गोटे वीडियो म तैयारी करथिली एवं कहिथिली जे तुमको जीशुंक विषय किंबा बाइबल विषय कौनसी नॉलेज नहीं। तबे वर्तमान आमी माने गोटे इतिहास आम आरंभ करिबा जे प्रभु जीशुख्रीष्टंकर समय रे जिहुदी मानकर जो रीतिनीति थिला समानकर पिला मान को 12 वर्ष पर समान कौन करुଥିଲେ आ जिहुदी मानकर जो ट्रेडिशन थिला रीतिनीति थिला से अनुसार
पुओ जदि 13 वर्ष हो कि झील जदि 12 वर्ष हो तेबे सेमानकर शिक्षा आरंभ हो जाउथला एवं सेमाने जेरूसालेम मंदिर रे सेमाने शिक्षा करुथले कंटिन्यू सेमाने करुथले माने जेहेतु यीशु मध्य जिहुदी थिले आउ से मध्य जेरूसालेम मंदिर को से जीवासिया करुथले किंतु से कौन सी प्रकार भारत को आसी नथिले कि तीर्थ को आसी नथिले आउ एई विषयटा मु कहिबी बंधुगण आपण देखुथांतु वीडियो को पूरा प्रूफ सहित प्रमाण देकी मु आपण मानकु जणैबी। तबे चलंतु गोटे विषय आम आरंभ करिबा आ विषय वस्तुटा कौन से आप जानी जे जीशुख्रीष्ट 13 वर्ष रु 30 वर्ष बयस पर्यंत से कौटी थे से पूर्वर कौटी थे आ तपी मिश्र पूरा जोर दे कहते जे से भारत को आसी आटा से पूरा दाबी करती बलपूर्वक से दाबी करती आम कईटा पॉइंट आम आलोचना करवा जदि आम देखा प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्म एवं श्रीकृष्णकर जन्म दुईटा विषय जब आम देखा कृष्णकर जन्म होता 21/7/3227 BC BC माने प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्म पूर्वर तांकर जन्म होता 3227 BC तांकर मृत्यु होता 18/2/3102 BC तामान होची प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्म पूर्वर ही श्रीकृष्णकर मृत्यु हो सारी केबे प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मर 3102 वर्ष पूर्वर ही श्रीकृष्णकर मृत्यु हो सारी तबे से मीडिया गोटे कथा कहते जे जीशु आसी कृष्णकर पाद तले बसी शिक्षा ग्रहण करुले जदि श्रीकृष्णकर मृत्यु जीशुकर जन्मर 3102 वर्ष पूर्वर हो सारी कृष्णकर मृत्यु तबे जीशु की प्रकार तांकर माने चरण तले बसी तांको शिक्षा ग्रहण कले एटा होची प्रथम प्रश्न आ जे कृष्ण को किपरि भक्ति करुले आ 2 नंबर होची प्रभु जीशुख्रीष्ट भारत आसीथिले बोली कौन सी ऐतिहासिक प्रमाण अच्छी कि कौन सी इतिहास बही लेखा नहीं कि बाइबल भी लेखा नहीं जदि कौन सी ऐतिहासिक प्रमाण अच्छी तबे सेटा प्रकाश करंतु खाली एमती कहीदेले हेब ना आ सब कनसेप्ट गुड़ा कौटू कौटू आसला से मुझे आपन को माने को दिन ठारू लोक माने विश्वास कले माने किसी लोक माने जे जीशु भारत को आसीथिले बोली माने एथिपाई दायी किए ए समस्त विषय आम आलोचना करवा तबे आउ गोटे विषय अच्छी सनातनी फिल्म रे जो आदिवासी मान असंते आउ आदिवासी मानकर ना कौन सनातन फिल्म तो फिल्म रे आदिवासी मान को दर्शा जाइए से जमी हड़प होची पास्टर हड़प करुँच जो पास्टर हड़प कले तांकर ना कौन तांकर ठिकाना कौन आउ जो आदिवासी जमी देले माने तांकर ना ठिकाना कौन तबे प्रिय बंधुगण यही समस्त विषय मु कहीं आलोचना करुँचे कारण आमको अनेक गाली देउचंती तपी मिश्र भी गाली देइचंती नो प्रॉब्लम गाली दियो किंतु जदि तुम्हें जीशु विरुद्ध किसी कहब तेबे आमे बिल्कुल सही पारिब नाही तुम्हें जीशु को सारथी बाबा सहित तुलना कल कहीं तुलना कल आउ तुम्हें डिबेट रे तुम्हें कहूल कि जे कौन फरक अच्छे माने जीशु एवं सारथी बाबा कौन फरक अच्छे मु कहूँ बहुत फरक अच्छे प्रथम फरक हूँ सबुठारो बड़ फरक हूँ कौन सारथी बाबा पुरुष एवं नारीर शारीरिक मिलन जन्म होते किंतु जीशु जन्म हो नथिले एटा सबुठारो बड़ फरक आ प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर मृत्यु पर 3 दिन पर पुनरुत्थित हेले आउ थे बंचिले किंतु मते कहीं लगुनि सारथी बाबा जदि पुणी थे मरीज जदि सारथी बाबा केवल मरी जाए तेबे से पुणी थे पुनर्जीवित हम मते कहीं लगुनि कारण एपर्यंत कौन से भगवान निजर मृत्यु पर 3 दिन पर पुनरुत्थित हो ना आउ सारथी बाबांकर तो अनेक नारी मान सहित माने शारीरिक रिलेशन थिला
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଆଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା ବହୁତ କିଛି ଫରକ ଅଛି। ଆଉ ତପି ମିଶ୍ର ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରାମଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆଉ ମୋ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାଥିଉ 13 ପର୍ବର 11 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ତପି ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ତପି ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଡିବେଟ୍ କରିବା। କି ଲାଭ ଡିବେଟ୍ କରିକି? ଯଦି ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରିବୁ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ମାନିଯିବ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି? ତ ମାନିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଡିବେଟ୍ କରିବୁ? ଫାଲତୁରେ ଆମର ସମୟ କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ବାଦ କରିବୁ? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ହଜିଗଲେ। ଏଇ ବିଷୟଟି ତପି ମିଶ୍ର କହିଲେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସେ ଠିକ୍ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 13 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଭାରତରେ ଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିହାତି এই ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ 47 ପଦକୁ ଦେଖିବା, ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 47 ପଦ, ଏଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। 48 ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲୁ? ଦେଖ, ତୋର ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଅତିଶୟ କାତର ହୋଇ ତୋତେ ଖୋଜୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ 47 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା କି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିବେ ଭାରତକୁ, ମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ତପି ମିଶ୍ର ସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ହଜିଯିବା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁକ 2 ପର୍ବର 51 ପଦ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? 51 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟ ରଖିଲେ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖା ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ମାନେ ଫେରି ଆସିକି କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ? ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଲେ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ଆଉ ସେଇଠି ରହିଲେ। ଏମିତି ଏଇଠି ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ସେ ସେଠୁ ଆସିକି ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ସେମିତି ଲେଖା ନାହିଁ। ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ରହିଲେ, ନିଜର ଘରେ ନିଜର ନଗରରେ ସେ ରହିଲେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ
कॉन्सेप्ट किए आरंभ करथिला ए जो गुजब सब शुणा जाउछि जो गुजब होइछि जे जीशु इंडिया आसीथिले एटा केमिति आरंभ हैला एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट भारत को आसी नथिले तार 7टी प्रमाण मो बाइबल भितर ही देबी पूरा परमेश्वर को वाक्य को लेकिन बाइबल को लेकिन मो 7टी प्रमाण देवी जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट केबे मध्य भारत को आसी नथिले। तबे एक कॉन्सेप्ट केमती आरंभ हैला गोटे बही अच्छे से बहीर ना हूँ द अननोन लाइफ ऑफ क्राइस्ट द अननोन लाइफ ऑफ जीसस। यही बहीटा लिखाई 1894 मसीह या लिखी निकोलास नटोइस। निकोलास नटोइस ए बहीटा लिखिले से जन रूसर जन लोक आठी से लिखी जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट 12 वर्ष पर माने 13 वर्ष रु 30 वर्ष मध्य से भारत को गले आउ से तिब्बत को गले आउ सेठी कौन कले बौद्ध मान सहित आउ भारत को आसिले ब्राह्मण मान सहित से डिस्कसन करी से तांको ठारू ज्ञान शिक्षा कले बा धर्मशास्त्र शिक्षा कले किंतु यही समस्त विषय को मार खारज करागला से बही तो लिखिदेले किंतु प्रमाण करि पारले नाही एविडेंस बा प्रमाणर अभाव ए बही को कौन करागला भूल बोली प्रमाणित करा जाइथिला। एटा मन रखंतु कहीं आरंभ होला द अननोन लाइफ ऑफ जीसस ए बही रु ही ए समस्या आरंभ होइछि। एटा गोटे गुजब सृष्टि हैला माने चारियार भाइराल हैला जतले बही लिखा गला जे हाँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसीथिले इंडिया को किंतु प्रमाण अभाव या खारज करागला एवं एक्सपोज करागला ए बही को जेटा भूल बोली आ सेठू माने यही विषयटा बंद होता माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट इंडिया को आसते बोली तापरे किछि वर्ष पर 1994 मसीह आउ जड़े लेखक जा ना हूँ हॉलगर कर्स्टन से गोटे बही लिखी जीसस लिव्स इन इंडिया। यही बही मत से दर्शाई जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट 13 वर्ष रु 30 वर्ष मध्य आउ सी इंडिया को आसी आउ इंडिया ज्ञानी पंडित ब्राह्मण मान सहित बसिकी से सब शिखी माने श्लोक मंत्र विद्या माने जोग तपस्या यही सब शिक्षा करुले किंतु बाइबल विद्वान माने एवं ऐतिहासिक व्यक्ति माने एटा को मध्य खंडन करते फल एटा मध्य एक्सपोज हैला जे एटा भूल अटे प्रभु जीशु ख्रीष्ट इंडिया आसी नथिले किंतु सेबेठारू किसी लोक मन गुजब होगी रहीगला जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट इंडिया आसते बोले। तबे मु कहिबी आपनको 7टी कारण मु कहिबी वीडियो टिके लंबा आसी धैर्य धरी शुणु कारण एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ए वीडियो प्रत्येक को निमंते और जदि आप जानवे समस्त विषय आपण भी जुक्ति करें अन्य मान सहित किए जुक्ति कले आप उत्तर दे पारे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन सी भाव में भारत को आसी नथिले। तेरे 7टी कारण मु कहिबी लोकतार 2 पर्वर 51 पदर आम अलरेडी आम देखिलु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता मातांकर बसीभूत होइकी रहिले बोली से लिखा अच्छे और से रही 12 रु 30 वर्ष बयस भितर आ 30 वर्ष पर से सेवा कार्य आरंभ कले। यहाँ हूँ प्रथम कारण आ द्वितीय कारण आपड़ पाइपर लुक तार 4 पर्वर 16 पद आउ से 12 रु 30 वर्ष पर्यंत निज नगर नाजरीत से प्रतिपादित होते बोली लिखा अच्छे। लुक 4 पर्वर 16 पद टी पढ़ा लेखा अच्छी से जो नाजरीत प्रतिपादित होते टे ध्यान दिंतु लेखा अच्छी से जो नाजरीत प्रतिपादित होते से स्थान को इति मध्य गले और अपना रीति अनुसार विश्राम बार समाज गृह प्रवेश कले और पाठ करिया निमंते ठिया हेले। तेबे लुक तार 4 पर्वर 16 पद अनुसार से निज नगर नाजरीत प्रतिपादित होते किंतु कौन सी प्रकार से इंडिया को आसी नथिले भारत को आसी नथिले।
ତେବେ ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୃତୀୟ କାରଣ ମାଥିଉ 13 ପର୍ବର 55 ପଦ। ମାଥିଉ 13 ପର୍ବର 55 ପଦ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଏ କି ସେହି ବଢ଼େଇର ପୁଅ ନୁହେଁ? ଏହାର ମା' ନାଁ କ'ଣ ମରିୟମ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଯାକୁବ, ଯୋସେଫ, ସିମନ ଓ ଜିହୁଦା ନୁହେଁ? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମରିୟମଙ୍କ ପୁଅ ବା ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 13 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ କୁଆଡ଼େ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବଢ଼େଇର ପୁଅ ବା ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ନଗରର ଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ନୁହେଁ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ କାରଣ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭୁଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୁକ ତାର 4 ପର୍ବ 16ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ମାନେ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିକି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସମାଜ ଗୃହରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ। ସମାଜ ଗୃହରେ ସେ ସେୟା ହିଁ ପାଠ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶ୍ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ତପସ୍ୟା ବା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମ କାରଣ ହେଉଛି 4 ସୁସମାଚାରରେ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆଦି, ଯାତ୍ରା, ଲେବି, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ, ଏଇ ଭିତରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ମାଥିଉ ତାର 19 ପର୍ବ 16ରୁ 19। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଣେ ଯୁବକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ମାଥିଉ ତାର 19 ପର୍ବର 16ରୁ 19। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ବିଷୟ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ 18 ପଦ 19 ପଦ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହିସବୁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। 19, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏହିସବୁ ପାଳନ କର। ଯଦି ଯୀଶୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ଏଇଆ କର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ବାଇବେଲରୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ମାନେ 6 ନମ୍ବର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଭାରତ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱରବାଦ, ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ବିଷୟରେ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। 33 କୋଟି ଦେବତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମିତି କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଶେଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଯୀଶୁ ଭାରତରେ 18 ବର୍ଷ ଧରି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତେ, ଯଦି କରିଥିଲେ,
ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ନାହିଁ? ସେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ପାଇବେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ଏହିସବୁ ବିଷୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର କନସେପ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯେପରି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ତା ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି ସେଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ତୁମେ ମରିଯିବ, ତୁମର ଆତ୍ମା ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଥିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ନିଚା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଜବାବ ଦେବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।